First statement is on Tan Sri Muhyiddin challenge for Pakatan Rakyat to state clearly whether or not we will phase out barangan 1M'sia. Saya mengadukan cabaran Tan Sri Muhyiddin supaya saya menyatakan sama ada barangan berjenama 1M'sia yang kini ditawarkan oleh Barisan Nasional akan dihentikan sekiranya Pakatan Rakyat menang dalam PRU13. I think the end is banking on their range of 1M'sia products, especially Prim, and also these all sorts of products, in order to prove to rakyat that they have the answer in managing the rising cost of living for the public. Pakatan Rakyat telah menyatakan pendirian yang jelas, bermula dari buku jingga, kemudiannya diperincikan di dalam dokumen-dokumen belanjawan, dan yang terakhir adalah di dalam manifesto rakyat. Pendapat Pakatan Rakyat dalam menangani bebanan sara hidup yang dihadapi oleh rakyat, cara terbaik adalah dengan menyelesaikan dua perkara. We have maintained all along that the most effective and economical way to resolve the rising cost of living is first to resolve the structural economic problems that had caused the prices of main goods to continue to go up, especially in Malaysia, where there seems to be a disconnect between the official inflation figure dengan peningkatan harga barang. Kalau ikut secara rasminya, inflasi kita dikira baik, dikira rendah, antara 2%, paling tinggi pun 3%. Tetapi itu tidak melambangkan keadaan sebenar di bawah. Kerana apabila kita menyimak contohnya kenaikan harga di Lembah Kelang ataupun di kawasan-kawasan lain, ada barangan-barangan tertentu yang naiknya sehingga 7-8% inflasi. Dan ini dilaporkan di dalam beberapa laporan bebas yang telah dikeluarkan selama ini. The second most effective way to help the public to manage the burden of rising cost of living is to reduce their debt burden every month. Masalah sekarang ialah apabila setiap bulan dengan gaji yang tidak naik seberapa, apabila hutang itu tinggi, maka pendapatan boleh guna, what left behind in the pocket of the public is very minimal. Sebab itu rakyat kita akhirnya terpaksa bergantung kepada ceti, bayar hutang dengan kredit card dan lain-lainnya. So these are actually structural problems. In the case of rising prices of goods and services, that's because in our economy there exist certain monopolies and certain concessions given to well-connected companies that dictate the prices. When you give concessions on utilities, on major infrastructure projects, on monopoly on sales of sugar and toll, and all others are basically given in the form of concessions or monopoly to select group of businessmen. Therefore, they have the upper hand to decide and dictate the prices. That's why the price will continue to go up. So there are structural problems in our economy that we have to resolve. Likewise, in the case of increasing debt burden every month, it is a result of certain systems and policies of Barisan Nasional's government. In the case of car prices, car debts have become the second highest debts of every household in Malaysia. Hutang kereta adalah hutang yang nombor 2 paling tinggi. Oleh sebab itu, maka kalau kita tidak mengubah dasar dan juga polisi negara mengenai hutang-hutang ataupun perkara tertentu, maka hutang ini menjadi lebih tinggi dan dia akan terus membebankan rakyat. Sebab itu Pakatan Rakyat nyatakan, if you were to help and manage the rising cost of living, therefore you have to resolve the structural problems of these two main features of our economy.
Ini berbeza dengan pendekatan yang diambil oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional tidak mahu menangani dan merungkai masalah-masalah ekonomi ini kerana ia bersabit dengan kroni. If you were to abolish concessions, basically you have to annoy the crony, and you have to take back the profits that you give to them every year. Sebab itu jalan yang diambil oleh Barisan Nasional hanyalah dengan menawarkan produk-produk kecil yang bagi saya itu hanyalah token. It's only a token gesture, kononnya untuk membantu rakyat, tetapi ia tidak mempunyai kesan yang menyeluruh. Contohnya, kalau kita ambil langkah Barisan Nasional menawarkan beberapa barangan yang diberikan subsidi di bawah jenama 1M'sia. Oleh kerana barangannya ini terhad, they don't actually have a full range of products. Kalau nak cari contohnya, saya rasa Pampers, napkins ada lagi di bawah jenama 1M'sia, and it's not politically correct anyway to do that. Nanti Pakatan Rakyat makes a lot of fun about 1M'sia as a napkin. But Pampers bayi contohnya adalah barangan yang paling yang jadi kos yang mahal kepada keluarga muda. Tapi barangan 1M'sia tak ada. Jadi sepatutnya barangan 1M'sia kena wujudkan Pampers bayi dahulu. Oleh kerana range of products itu tidak cukup, hanya beberapa barangan tertentu sahaja, jadi ia tidak betul-betul membantu rakyat dari segi menurunkan harga keseluruhan. Because it's only cosmetic, only certain produk sahaja yang sekarang ini masih lagi yang masih ada di dalam barangan 1M'sia. Kemudian masalah dia yang lebih besar ialah edaran barangan 1M'sia ini tidak menyeluruh. Kedai 1M'sia tidak sampai 100 kalau tak silap saya di seluruh Malaysia. The 1M'sia shop is extremely limited dan hanya tertumpu di tempat-tempat yang dipilih. Dia tidak masuk, contohnya kalau di Hulu Rajang, saya rasa tak ada kedai 1M'sia. Saya pergi melawat rumah-rumah panjang di Barang, 4 hours away daripada Miri. Maggi RM1.5, tak ada kedai 1M'sia. Because of the distribution network is very limited, it is not a national project and therefore it is not a national policy. Thus, sebab itulah maka kesan dan pengaruh dan keberkesanannya untuk menurunkan harga barang adalah begitu terhad dan tidak membantu rakyat. Sebab itu kita mempersoalkan tindakan menawarkan produk 1M'sia yang terhad ini kerana bagi kita ia hanyalah satu hela yang tidak menyelesaikan masalah utama yang sepatutnya diambil oleh kerajaan kalau serius untuk menurunkan harga barang. Tan Sri Muhyiddin telah buat satu kenyataan dan mencabar. Saya rasa dia tidak puas hati dengan saya kerana saya menegur beliau bila dia salah pilih, bila dia salah buat kenyataan mengenai cukai kereta tadi. He made a grave error. He said that government was going to reduce import duty that will eventually reduce the car prices. He forgot that virtually there is no import duty as it is now put. Yang menurunkan harga kereta adalah kalau kita hapuskan cukai excise. So I think he was very sore for me to point it out to him about his error. Sebab itu 2 hari yang lepas dia mencabar saya untuk menyatakan sama ada kita akan menghapuskan barangan berjenama 1M'sia ini. Saya tak ada masalah. I'm more than happy to go and explain to him as well as to rakyat Malaysia mengenai cara yang lebih baik untuk kita menurunkan harga barang. Dan untuk saya menyatakan sama ada kita akan menghapuskan barangan 1M'sia ini ataupun tidak, tetapi ia lebih baik dibuat di dalam satu forum ekonomi yang turut disertai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. It's very difficult, saya dah tak ada suara. Jadi kalau dia bercakap, kemudian saya cakap dalam press conference yang berlainan, it's going to be very difficult. I think for the benefit of Malaysians. Oleh kerana Datuk Seri Najib langsung tidak berani mengupas tentang isu ekonomi dalam apa-apa debat atau forum, then I suppose that challenge and responsibility now falls on Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dia yang mula sepak mula dulu,
Dia yang berani buat cabaran. Kalau dia berani buat cabaran terbuka, kalau dia yakin dengan pendekatan ekonomi Barisan Nasional, saya pasti beliau juga tidak perlu gentar untuk berdepan dengan saya yang macai ini saja di dalam satu forum ekonomi supaya rakyat boleh membuat pilihan yang lebih baik. Kalau dia setuju, saya akan nyatakan secara terbuka di dalam forum ekonomi itu sama ada kita akan menghapuskan atau tidak barangan 1 Malaysia. So the ball is now in his court. We'll wait apa yang dia nak kata selepas ini.